punya aplikasi TikTok di... Ada yang punya aplikasi TikTok di sini? Haram. Haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu, hapus segera mungkin. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah nggak ada bedanya lagi kita sekarang. Na'udzubillah. Pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Saya katakan demi Allah, kalau ada satu wanita nggak pakai jilbab, tapi dia nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, dia hidupnya di tembung, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda pakai jilbab besar, Anda pakai kopiah, akan tetapi Anda pakai TikTok, joget-joget depan kamera, satu dunia yang melihat. Yang nggak pakai jilbab mungkin hanya beberapa orang yang melihat. Tapi Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia nggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak majlis Darus Sofa tidak ada insyaAllah. Anak-anak majlis Al-Barokah tidak ada insyaAllah. Dijauhkan daripada hal-hal yang demikian. Bahaya ini. Kita sudah nggak punya sopan santun sekarang. Nggak peduli. Yang penting pokoknya eksis. Mau di belakang kita ada siapapun, nggak apa-apa. Yang penting ada video. Eksis, viral. Dulu orang terkenal karena maksiat itu malu. Sekarang terkenal karena maksiat bangga. Apa ini hidup? Zaman apa kita? Oleh sebab itu saya katakan haram. Walaupun Anda yang tidak menggunakannya sebagai Anda yang mengupload video-video Anda, cuman melihat saja, apa bedanya? Look at this man, how Hapus sad. itu aplikasi. Ini masa zaman. Allah, look how social media, TikTok, Instagram has ruined so many sisters like this. And this is why we say, brothers and sisters, if you've got children, you're raising them up in Islam, you got the hijab, remove TikTok, get rid of it, ban it from them. Wallahi, ban it from them. And this goes to show, wallahi, they're preparing for Dajjal. When Dajjal comes, the Prophet ﷺ said, chain the women, lock them into your house. Lock them. Many progressive Muslims, many of the feminist Muslims, even the progressive brothers came out and said, "Oh, ajib, ya, what is this hadith? What does it mean? Lock them in the house, lock them with chain." Wallahi, brothers, the Dajjal hasn't even come yet. The Dajjal hasn't come yet, and look how the sisters are preparing for the Dajjal. TikTok videos dancing with their hijabs sexually like this. Wallahi lazim. Imagine when this is why the hadith is there. The hadith says lock them, chain them, because they will run. When the Dajjal comes, they'll run after him. When the Dajjal presents the world, the material, all of this, they're going to run after him. It doesn't say that about the men. It says about the women, they'll be vulnerable. They'll be lured to the Dajjal. Here, look. You call the hadith ajib. What is this hadith? It must be weak. It must be fake. The hadith came 200 years later. The hadith is a lie. How is the hadith a lie? Hadith is true. Look at the behavior of the sisters now. And the Dajjal has not even arrived yet. Ini masa zaman yang kalau Anda pandai pakai sosial media, Anda bisa masuk surga dengan sosial media. Anda bisa masuk surga dengan internet. Anda bisa masuk surga dengan HP. Tapi hati-hati, Anda dan mungkin lebih banyak orang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara sosial media. Khususnya kalau kita merasa diri kita, iman kita masih lemah. Udahlah, gak usah ikut. Karena kita nggak tahu ketika kita pakai itu handphone, niatnya buka yang baik, tiba-tiba keluar iklannya, iklan yang rusak. Niatnya mau dengar ceramah, keluar iklan 5 detik, berubah otaknya.
Ini terjadi. Ada orang yang mungkin keluarnya dia bagus, pakai kopiah, pakai cadar, pakai jilbab besar-besar. Di kamar kita nggak tahu apa yang dia buat. Ini hati-hati ya ikhwan. Saya tekankan bahaya sosial media. Kalau Anda tidak punya iman ketika Anda membukanya. Kalau Anda tanamkan di dalam diri Anda ketika Anda pakai sosial media untuk cari kebaikan, cari ilmu, insya Allah surga yang Anda dapat. Tapi hati-hati. Dan inilah yang paling banyak sekarang, na'udzubillah min dzalik, kita nggak tahu lagi yang mana muslim, yang mana yang kafir. Semua seakan-akan sama di sosial media. Apa ini? Mau apa? Apa yang kita ingin tampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti di depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Siti Fatimah. Wahai Fatimah, siapa wanita yang paling baik? Kata Siti Fatimah, dengan keagungannya Siti Fatimah, dengan bangganya Siti Fatimah, bengal baik wanita adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah memandang laki-laki. The Prophet ﷺ said in an authentic hadith, a time will come when they will recite, when my ummah, they will recite the Quran, but the knowledge will not pass from their throats. They'll recite the Quran, but the knowledge will not pass through their throats. So they'll recite verses of the Quran where it talks about the covering of women, lowering the gaze, and so forth, and for the men as well. And you see this behavior, hijab on the head, but no iman. The iman hasn't gone inside the heart. The hijab is on the head, the appearance is on the head, but the iman inside has not penetrated. It doesn't go beyond the head. And you know what the most crazy thing is? This is the most crazy. You must say, oh brother, this is a little bit subtle, whatever. If these people can do this publicly, imagine what they do in secret. If they can come out publicly and shamelessly dance like this, you know, pushing their breasts up and down, doing all this chest movement, Wallahi al-Azim, imagine what they do in secret.